एडवर्टायज करूंक सोदता. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. थोडे म्हाका फोन करून म्हणटाले आमची ह्या पार्टीचे हांव नांव घेयना, ह्या पार्टीचो पावर म्हाका दी. पार्टीचो म्हण आमकां ना. वी आर डुईंग अ ड्युटीज, आवर ड्युटी टू गिव सप्लाय टू एवरीबडी, ऑल कॉमन मॅन, पुअर ऑर रिच, एवरीबडी वी हॅव टू गिव इक्वल प्रायोरिटी. आमी पॉलिटिकल हे प्रेशर येवं ना. पूण ह्या पार्टीचो म्हणून वी कॅनॉट डू एनीथींग. ह्या पार्टीचो म्हणून समबडी कॅन स्टॉप द सायक्लोन, इफ समबडी कॅन स्टॉप द सायक्लोन, जायना न्ही तें. अशें सांगचें पडटा कित्याक थोडे स्टाफ डिमोटिवेट जाताय. थोडेशे आय विल टेल यू 90% पीपल सपोर्टेड, जस्ट 5 to 10% जे काम, दे ट्राय टू एडवर्टायज, दे ट्राय टू मेक नॉयज. सांगूंक सोदता कित्याक स्टाफाची लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाजी न्हू, लायनमॅन जो खांब्यार चडटा तेजी लायफ इम्पॉर्टंट. आनी हांव सकयल आसा घडये तेजी लायफाक कितें जाल्यार वॉट वील हॅपन. आमकां चिंतचें पडटा की म्हाजी लायफ खंयची ना, हांव सकयल आसतलो. आय हॅव टू डायरेक्ट हिम टू क्लायंब. आनी बरें दिसना आमच्या उतराचेर ते वयर चडपाक पडटा. एक्चुली इलेक्ट्रिसिटी कितें आसता, सेफ्टी म्हणल्यार तेका चॅक करचें पडटा बाबा ही लायन लायव्ह आसा काय डेड, लिकेज मारतली काय ना. पूण आमच्या उतराचेर तेका चडचें पडटा, ट्रस्टींग दॅट आपल्याक कांय जावचें ना. आनी लोकांक कळपाक जाय. आनी सगळे गव्हर्मेंट बॉडीज, एवरीबडीज हू आर इन द गव्हर्मेंट, ऑल शूड नो अ पर्सन इलेक्ट्रिसिटी जो हँडल करता तो घरांतल्यान भायर सरता, तेका बाळे खबर नासता आपूण परतो येतलो काय म्हणून. आनी हेच दूख भोगताली. वेन आय वॉज टेलिंग एवरी पर्सन टू क्लायंब, दिसतालें कितेंय जालें जाल्यार हाव टू फेस हिज फॅमिली. आमची इलेक्ट्रिसिटी इज लिटील डिफरंट. वेन यू कम टू वर्क यू डोंट नो वेदर ही विल रिटर्न होम ऑर नॉट. सो सेफ्टी आसल्यार सगळें चिंतून आमकां कामां करचें पडटा. देखून समटायम टायम जाता. पूण ऑल माय स्टाफ, in right from helper, assistant lineman, JEs, AEs, Es, I salute them. All came together. Some people are just due to for retirement, 2 months, 3 months. They were there whole night. At this age, it is not possible for them to stand for 3 days, 4 days. So I think electricity department as a whole has done a good job. But at the same time, I apologize because cyclone was not in our control. The damage what has happened was not in our control. Everybody understood us. But through media सांगूंक सोदता, we have to understand each other. Electricity is very very important. We all understand without electricity we cannot stay 5 minutes and 5 days, 6 days. But at the same time understand that everybody has done a good job. People has helped us. Through people's assistance we could restore in 5-6 days. And today I think 99.99% by evening will happen. All will get restored. Small few houses, because we ourselves also don't know कितें सायक्लोन इफेक्टान कितें जाता, वायर लूज जाल्लेले आसता. जेन्ना एक व्हडलो मँगो ट्री खांब्याचेर पडटा, सगळीं वायरां लूज जाता, दिसता की इंटॅक्ट आसा म्हणून. तें आतां आमकां फकत इंडिविज्युअल कंप्लेन आमच्या मदीं येयल्या उपरांतूच वी वील बी एबल टू टेक केअर. जितली कंप्लेन आमच्या कडेन येता ती आमचो ग्रूप आसा, आमी इमिजिएटली त्या ग्रुपार घालता आनी कितल्योच मॅसेज्यो रिजॉल्ट म्हूण येता. पूण दोज थिंग्स मायट टेक बाय टुमॉरो आफ्टरनून. But 99.99% areas wise you will not be able to say 10 houses are under darkness. तशें आसपा ना. By 10 o'clock like that there won't be any situation. Maybe one house is not there at one village, one house in one locality. तशें आसूं शकता. But that also we will see that by tomorrow afternoon everything will be restored. And it's better you people also should go. Unless somebody goes there, it is really difficult to assess. एक vehicle वचना, पोल आसा थिंगा. Access was so difficult. It was totally sort of a forest. Road आसा, leftak so many trees, rightak so many trees. And even we have arranged JCB cannot go. We had arranged tractors cannot go. Even the tractors couldn't hold. It is very hard rock. एक खोल मारपाक almost 4 to 5 hours लागता. Yesterday whole day we tried doing this. We have bought different tools. JCB असना म्हणून आमी ब्रेकर हाडपाक गेलो, ब्रेकर हाड. कॉन्ट्रॅक्टर सेट इट नॉट पॉसिबल. मागीर आमी ट्रॅक्टर हाडलो, ट्रॅक्टराचो ड्रिलूच मोडलो. सो देन वी डीड लॉट ऑफ अदर अरेंजमेंट. तशें करून होल मारले. आतां व्हडले एक्सटेन्सिव्ह ट्रीज आर देर. त्यो पडल्या कारणान पोल डॅमेज जाता. लेबर वचपाक, ड्रील करपाक मशिनरी ना. केल्ल्या हेजेन प्लॅनिंग थिंगा मातशें राजभवनान चड लागलो, ओन्ली बिकॉज एक्सेस वॉज नॉट अवेलेबल. बट yesterday whole day we made the access with the help of fire brigade staff.
Even the staff of fire brigade still present, around 10-15 people are there. Our people are 30 people are on Raj Bhavan. But since only because of the access it was little difficult. आणि सिन्स वी हॅड टू रिस्टोर एवरीवेअर मिडियान एक्चुली आमचो बायट घेवचे पयले वचोन पळोवपाक जाय कितें जालां तें. यू गो एंड सी अनलेस यू सी बाय युअर ओन आयज इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव. वयता थिंगा आमचे पोल पडला, लायन्स पडला, एंटेंगल जाला, कितें करपाचें चिंतपाकूच 2 दीस लागपाचे. जेन्ना आमी फर्स्ट एसेसमेंटाक गेले, पावर सेक्रेटरी सर, चीफ इंजिनियर सर आनी आमी जेन्ना गेल्ले आमकां अशें दिसलें की 15 दीस लागतले हें गोंयांत रिस्टोर करपाक. सो इमिजिएटली आमी एक कंट्रोल रूम सेटअप केलो. चीफ इंजिनियरान आमकां आपयलें आनी म्हणपाक लागलो एक जाग्यार बसून आमी प्लॅनिंग करया आनी पयलीं जाता तितले लोक हाडया. अशें करून ऑलमोस्ट 250 पीपल वी ब्रॉट फ्रॉम आवटसायड. आतां 250 ब्रॉट आवटसायड अशें नासता की 25 लोक येले, 25 सारके एक्सपर्ट आसता. त्या वक्तार आमकां आमचे कडेन आनी उपाय ना म्हणून आमी सगळ्यांक हाडपाक पडले. पूण ते ऑल 25 आर गूड, इट इज नॉट लायक दॅट. आनी अगेन दे डीड नॉट हॅव ऑल द कोवीड टायमाक तेमकां हाडपाक क्रॉस द बॉर्डर करपाक तो प्रोसिजर ऑल्सो रिक्वायर्स. दॅट ऑल्सो आवर चीफ इंजिनियर हेल्प अस. चीफ सेक्रेटरी सर ही वॉज बिजी ओनली इन गेटिंग परमिशन्स, अरेंजिंग द मॅन पॉवर. पूण ते येवनूय बीन कितें आसता, इलेक्ट्रिसिटी इज डिफरंट, रोड, PWD, वॉटर इश्यूज समथींग डिफरंट. हेका सेफ्टी आसता. ते डायरेक्टली 250 हाडले लोक म्हणटा भायल्यान थोडे म्हणटा पॉलिटिकल इश्यूज करता आनी म्हणटा आमकां इतले लोक हाडपाक जाय आशिल्ले. हाडून आमी कितें करतले? तो सुपरवायज करपाक आमचोच मनीस लागतलो थिंगा. दे कॅन ओन्ली वर्क, वी हॅव टू डायरेक्ट देम वॉट टू डू. पोलार चडपाक जाय, हुंची लायन, एक पोलार 3 तरेच्यो लायन्यो येता. त्यो हुंची लायव्ह आसता, हुंचो जम्पर काडलेलो आसता, लायन क्लियरन्स घेवचें पडटा, परतून चार्ज करचें पडटा. एक फिडर आसा ऑलमोस्ट 30-40 किलोमिटर्स. ना मिडियाकूय कळपाक बरें हे कशें एक्सेस करपाचें. इवन लायनमॅना वयर चडयले आमचे 4 लायनमॅन, कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ. Even the number is not with me. Accident जाले slight, not major. But what happened? We cannot push them. आता डे नाईट काम करताले. कशे a person climbing on a pole, can he work for 6 days continuously, day and night? We push them hard, but still it was not possible because finally they are human beings. They used to sleep only for 2 to 3 hours. We used to leave the site at 6 o'clock, come back at 8:30, 9. It was difficult. Again, today at least it is dry. Even if we had to plan with people, it was not possible to climb the poles. The weather was not allowing us. Today and yesterday half day we got it was very dry and we could work. बेळगाव सारखी शॉपिंग आता गोंयांत शक्य फक्त बॉम्बे बाजारांत. बॉम्बे बाजार घेऊन आयला तरेकवार प्रकारच्यो साड्यो, लग्न समारंभ आणि वेगवेगळ्या सुवाळ्या खातीर खास साड्यो. त्याच बरोबर गिफ्ट करपाक 300 रुपयांच्यान साड्यो, सिल्क साडी 900 रुपयांच्यान सुरुवात आणि लेहंगा 3000च्या रेंजी पासून सुरुवात. शिलाई आणि एम्ब्रॉयडरीची खास सोय. तर आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी. प्राचीन आणि कलात्मक वस्तूंचो खजिनो जे तुमच्या घरात घरपण हाडटले. देवी देवतांच्यो मूर्त्यो असो किंवा पूजेचे सामान, शोपीस असो किंवा तरेकवार प्रकारच्यो शोभेच्यो वस्तू, गिफ्ट करात किंवा स्वतःचे घर सजयात. आमचे डिझायनर शॉल आणि हँडीक्राफ्ट पळोवपाक मुजरत यात. आमचो पत्तो बॉम्बे बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, 18 जून रोड, पणजी. Handicraft shopping only at Bombay Bazaar.